Nagbayagmag na sunan guys pan gumatang it sardinas o ata nagflex pay rambutan ti karoba. Itang babae nagbayagmag na watan guys nakaawit di sunan agi iwas na ti tarongkin bunga iti okra ilaok na di sardinas na syempre. Watan. Tatanay prepare na namin ilaok na sardinas nan. Fast forward guys agi gisgis na ti sibuyas sinaman gawin bawang nagbangkit ti bawang isumadi. Iso ata sibuyas pilang ti gisa na isaro naman to jay sardinasin. Nun na akon. Watan guys, ikiwar na tapno ag brown aji sibuyas. Basta banglo no nag-brown nga permi. Hamit nga permi di sakto lang. O sige, agikiwar pa lang so na nagbayag so nagikiwar, hantay so nalpas agikiwar. O di ba nag-arte na kagsuot Ilocano? Madik kimin amunay. O dat atan agikiwar isunan kiwar nga kiwar. O nagbayag na ikabil di sardinas so ikabil nan. O di ba na ikabil nan tata kiwar na hanapin ni kandanom igisar na pa ko ng sardinas kita man garud. A few moments later. Atan guys sa luto aja tarong kini o bunga ti okra gikabil so ti bulong ti okra. O atan kabil ni jay inalan dek amon niya nagan lagi tang gulgulay so datan basta kabil nan agburburi kinatan guys uray na tang agburi kinya permi. Later, 2 hours later, 1. Atan guys, nakaluto isunan, nakaprepare isunan, nagbabayin. Bye guys, thank you for watching.